तुम्ही not to give step motherly treatment time to time दिवची. ए वॉर लायक सिच्युएशन चलता आज तारवटी कितुले इम्पॉर्टंट ते जाण मेडिकलाक जायते जाण भुरग्यांक त्रास जाताय वर्सा फेल कोताय जाय जाण आमकां फोन येताय कित्याक 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड डिपेंड ऑन शिपिंग. ते तेगेले सारखे बरे भाशेन आसपा जाय, तेंगे हेल्थ बरे भाशेन आसो जाय. ती बोट तेंगेले इंजिन टाइम टू टाइम तेंगेले स्टँड बाय वो टाइम टू टाइम ते चालू आसो जाय. My name is João Dennis Rebelo. I have been appointed as a returning officer to the newly formed committee. I was also the cultural secretary of the previous committee. It is my pleasure to introduce to you the new members of our GSEI committee for the term 2026 to 2028. These individuals have been selected for their commitment and dedication. Please join me in welcoming these members to the Seafarers Committee. Together, we will continue to work towards creating a better and more inclusive environment for all. I wish them all the best. I will request Mr. Joseph Assis Fernandez, President, to please come forward. Mr. Christopher Fernandez, Vice President. Mr. Santan Pereira, Vice President. Mr. Michael Benny Da Costa, Secretary. Mr. Sandeep Kelekar, Assistant Secretary. Mr. Jose Gomes, Treasurer. Mr. Umakant Savan, Assistant Treasurer. Congratulations. Mr. Joe Mario Fernandez, Executive Member. Mr. Dixon Cyril Vaz, Executive Member. And Mr. Laurie Pereira, Sports Secretary. First of all, I want to welcome the new committee for the year 26 to 2028. आणि आज पयली सद्यार आमगेली आदली कमिटीच्या नांवान सगळ्यांक हांव तांकां पयली सद्यार शाबासकी दिता. तेणी हे इलेक्शन पार्टिसिपेट जावन बरे भाशेन केलें म्हूण आनी आख्ख्या गोंया आनी आख्खे इंडियेक आनी आख्ख्या संवसाराक ही ट्रान्सपरन्सी आज गोवन सिमेंट असोसिएशन ऑफ इंडियान दाखयल्या. And as an outgoing president, I want to thank the government of Goa, especially Dr. Pramod Sawant, जी तारोड्यांगेली एक स्कीम बंद आसलेली जेन्ना हांवूय तेन्ना प्रेसिडेंट आसलो, जेन्ना आमी ती रिवायव करपाक जायते अप्रोच केले, जायते हट्टाल केले, जायते कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी थिंगा लोकां पोंदान रस्त्यार येयल्लो आनी ती तेणें स्कीम पोतून रिवायव करून आजून देखून ही तारोड्या ती स्कीम गोवा सी वेलफेअर पेन्शन स्कीम ही चालू आहा. सो हांव पयली सद्यार डॉक्टर प्रमोद सावंता देव बरें करूं म्हणटा आनी बेगीनूच जाता ती आमी ती स्कीम पर्मनंट करची म्हूण. तेच भाशेन NRI कमिशनर आमचो एडवोकेट नरेंद्र सावेकर तेणें आमकां भरपूर तेंको दिलो फाटल्या मुगे टर्म आसतना. तेणें जावं त्यो बॉडी हाडपाक जावं खूंय भुरगे तारवडी बा खूंय फसोन वच जाल्यार ट्रान्सिटा सो आनी जायतो तेणें इश्यू आमचे घेतले. जेन्ना तो MP आसतना जेन्ना गोवन सिमेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया ना पयलेच पार्टी तेणी पार्लमेंटा पावले हिंदीचे. तेच भाशेन श्रीपाद नायक तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा
जेन्ना भुरग्यांक जायते CDC इश्यू जाताले तांकां डिपार्टमेंट मारलें. जे SSC फेल जावन जायते भुरगे ते फेक सर्टिफिकेट लावन सांपडले. सो ते डिपार्टमेंट तेणें रिलॅक्सेशन दिवपाक तेणें हो अप्रोच तेणें पार्लमेंटाक घाल. तेन्ना मनसुख मांडविया थिंगा शिपिंग मिनिस्टर आहलो ते कडेन तें रिलॅक्सेशन तेणें तांकां एक बरी एक सवलत मेळ्ळी. आमगे जे सीफेरर्स भाव आहले तांकां चडशे वर्किंग सीफेरर्स तांकां परतून बोटीचेर वचपाक हे रिलॅक्सेशन दिवन तांकां CDC कून परतून तेंगेले जॉब सिक्योर जाले. सो हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमगेले ऑपोजिशन जेणी आमकां जायते फावटी आमगे असेंब्ली इश्यू घेवन जावं विजय सरदेसाय जावं युरी आलेमांव जावं एल्टन बाब तेच भाशेन कॅप्टन वेन्झीक हांवें सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे असोसिएशनाचे तेणी जायते इश्यू घेवन लोकांक नदरे मुखार हाडले. आनी हेरूय MLA तेच भाशेन रेजिनाल्ड सदांच आमगे तारोड्यांगे इश्यू तो घेयत आहलो आनी सदांच केन्नाय फोन मारून विचारतालो बाबा तुमगे इश्यू आहले आपल्याक सांगाय. सदां हे MLA गेले आनी हेरूय MLA गेले जे आमकां सदांच तेगे सपोर्टा एसोसिएशनाक एक सीफेरर्स कम्युनिटी तेणी बरो सपोर्ट केलो म्हूण हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमी हे एसोसिएशन आज चोयलें जाल्यार गोवन सिमेंट एसोसिएशन आख्खे वर्ल्डाक फामाद जालो आहा. आनी आज तुमी जाणाय जेन्ना आज भशेन घालपाक हे वॉर लायक सिट्युएशन चलता आज तारवटी कितूले इम्पॉर्टंट ते. आज आमी म्हणटा LPG गॅस सिलिंडर ना. हे LPG गॅस सिलिंडर येता जाल्यार तिका बोट ती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तिका क्रॉस करून आज येवपा जाय. आनी आज ती स्ट्रेट क्रॉस करून बोट येता जाल्यार पयलीं सद्या ती बोटीचे जे तारवटी ते तेंगेले सारके बरे भाशेन आसपा जाय. तेंगे हेल्थ बरे भाशेन आसों जाय. ती बोट तेंगेले इंजीन टायम टू टायम तेंगेले स्टँड बाय वो टायम टू टायम ते चालू आसों जाय. सो हे भाशेन आज तारवटी कितूले इम्पॉर्टंट ते आज आख्खो संवसार जालां. कित्याक 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड डिपेंड ऑन शिपिंग. सो आज तारवट्याचो इम्पॉर्टंट तेच भाशेन हांव गोवोरमेंटाक मागता तुमी तारवट्यांक कन्सिडर करचे जे आमी एसेन्शियल ज्यो सर्विस आहाय त्यो आमी तारवटी आज आख्खे मार्केटार जावं आख्खे इंडिया जावं पावयताय लोकांक. सो आमगेले तारवट्यागेले तुमी व्हडले ते इश्यू सुटावे करतले म्हूण आमगेली तुमकडे मागणी. आनी हांव सगल्यांक आमगे आदले कमिटी नांवान हांव सगळ्या न्यू कमिटीक वेलकम करता. आनी तेणी आमचे एसोसिएशन ऑफ फ्लॅग GSAचो सदांच वयर दोस म्हूण मुगे मागणी. असोसिएशन तुवें घडयल्लें आहा तुगे स्वप्न कितें हे कमिटी वांगडा कितें आसतलें तुमगे? हे एसोसिएशन एक एसोसिएशन जावन आसा जे आमगेले गोंया म्हणटा ते फकत एक नुसी आहलेले आनी नुसी हाटल्यान खंय आसना तारवट्यान गेले कितलेंय कोणाकूय प्रश्न नासले स्पेशली फॉर क्रूज लायनर्स. जेन्ना 2010 आमी घडोवन हाडलें जेन्ना आमकां जाय तो सपोर्ट मेळ्ळो आनी हे आमची कमिटी एक आहा म्हणजे इट इज फ्रँकान सांगलां आमगो इलेक्शन प्रोसेस आमगेलो कॉन्स्टिट्यूशन सांगता 2 पार्टी प्रेजिडेंट तेका मागीर मुखार ना. सो ते भाशेन आमी सगळ्यांक चान्स दिता मागता दुसऱ्या तारवट्याकूय तुमी गोंया येवचें आनी हे एसोसिएशन स्ट्रॉंग करचें आनी आमगेलो सपोर्ट आसतलो. आमगेलो न्यू प्रेजिडेंट आमगेलो जो इश्यू कितें आहा ही तारवट्यान गेलो आयज जाय जावन म्हणटा पेन्शन तारवट्यान कित्याक आयज चोय गाल्फांक कितें जाता तेंचोय गाल्फांक जायते जाण आयज एसोसिएशन आहाय पूण गोंया पासत कोण झगडनाय. आमगेलोय सपोर्ट तसले आसतले आयज गेरा टायमार कोविडा टायमार आमी सदां तारवट्यान झगडटाय. आमी जायते प्रश्न केले आनी आतां मेन इश्यू एक म्हणटा आमगे कमिटी सांगता आतां जायते जाण मेडिकलाक जायते जाण भुरग्यांक त्रास जाताय वर्सां फेल कोताय जाय जाण आमकां फोन येताय बारीक येदेशे मेडिकलाक कितें प्रेशर आहा जाल्यार तारवट्यांक ते मेडिकलाक फेल कोताय म्हाका जाय दिले. सो आय वॉन्ट टू टेक अप दीस मॅटर विथ द कमिटी टू द गव्हर्मेंट टू द DG शिपिंग. तुमी सगळे तारवट्यांक तरी तुम आफ्टर एज ऑफ 40-45 प्रेशर डायबिटीक आसताच तुमी येदेशे कामां लागून आनी म्हाका दिसता इंडियनाकूच चड करून कोताय. सो मेडिकल इश्यू वी वॉन्ट टू टेक अप व्हेरी सिरियसली दॅट आमकां तारवट्यांक जायते जाणांक त्रास जाताय एंड अदर इश्यूज आमगेले पेन्शन आहा ते टायम टू टायम मेळचें. मागुडास आहा 2011 बेनी आहा मुजबाराक जेन्ना सोंपलेलो पारेकर आहलोलो तेणें आमकां उतर दिलोलें हे आमी कित्याक झगडटाय 200 रुपया लागून. तेन्ना दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आहलो काँग्रेसाक गेलो तेन्ना ते आमचे बरे गेल्ले मोर्चा काडली पण पारेकरान ते कानाक घेवन आयज ती तेणें 2012 सावन स्टार्ट करून आयज ती आहा. सो हांव मागता ही स्किमीक तुमी नॉट टू गिव स्टेप मादरली ट्रिटमेंट टायम टू टायम दिवची आनी जाता जाल्यार ती वाडोवची. ती वाडयलेली आहा
कित्याक तारवट म्हणटात ते थोडे रेमिडन्स हाडाय तेजे कडेन दुसरे घालपाचेय आमी भुरगे आतां गोंया येवन लास्ट कितें सांगूंक सोदता हांव कोविडा टायमार गोंया येयल्ले सगळे भुरगे सारके त्रासान पडले आतां गेल्या टायमार मुखार सगळे गोंया येतले आमी गोंया आमी स्ट्रॉंग करुया तारोटी आनी NRI तर एकठांय जायतो म्हाका दिसता कसलीच गरज ना कोणाची कितें करपाक सो दीस इज माय मेसेज So already Ami, in this committee we have included a woman, Dr. Anita. So we want to show that this committee doesn't only, not even doesn't mean that other previous committee, but we want to give opportunities for everybody. That is what this committee will think about. And Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.